हाँ जी, कमीशन में इत्तेफाक कर लिया आपने और क्या कल धरना होगा? जजों ने मशवरा दिया है कि धरने खत्म करें। मैं सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करूंगा, मैं उससे बाहर नहीं बात करूंगा। तो कमीशन पे इत्तेफाक कर लिया आपने? कमीशन पे इत्तेफाक है, कमीशन पे इत्तेफाक है और उसी के बारे में आप जो आज की कार्रवाई है उस पर बात पूछे। तो आज कमीशन के लिए कि जुडिशल कमीशन हो जो पैनामा लीक्स के स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करे और करके फाइंडिंग दे। और ये हम 7 महीने की स्ट्रगल के बाद मियां नवाज शरीफ ने 5 अप्रैल को कौम को खिताब करके कहा था कि मैं अपने आप को, अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, बड़ी बात करके, और कहा जुडिशल कमीशन बनाता हूँ। जब हमने कहा जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो लिहाज से काम करके कौम के 7 महीने ज़ाया किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इरादा करते हुए कि ये कोई ना पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ये आना चाहते हैं हुकूमत, ना ये कोई पार्लियामेंट्री सोल्यूशन हासिल लाना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ये मामले को सेटल करने की फाइनल अपना फैसला किया है। और उस हवाले से ये कमीशन बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा, जिसके इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट वाले होंगे। और उससे कबल परसों इनको कहा गया है हुकूमत को, और हुकूमत के साथ जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ भी हैं, जिनमें उनके बेटे भी हैं, जिनमें उनकी बेटी भी है, जिनमें उनके दामाद भी हैं, और जिसमें FIA भी है, जिसमें नैब भी है, जिसमें और भी अदारे हैं, FBR भी है, कि आप परसों तक हमारी पिटीशन के जवाब दाखिल करें अदालत। अगर कोई दाखिल नहीं करेगा इसका मतलब ये है उसके पास कोई डिफेंस नहीं है। ये हदायत देते हुए ऑर्डर पास किया है कि 11:30 बजे परसों केस लगेगा। एक तो बात ये, और वहाँ पर कमीशन का ऑर्डर किया जाएगा, लेकिन पहले ये अपने जवाब दाखिल करेंगे इन राइटिंग। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जितनी भी फ्री कैम है वो अपनी फॉर्मुलेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पेश करे अदालत में, और अगर इस पर कंसेंसस नहीं हुआ तो कोर्ट खुद टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेटल कर देंगे। जो कि तो आज का ऑर्डर ये है, परसों का देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो हमारे 6 महीने पहले बने हुए हैं, अपोजिशन के जॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम PTI भी उसका हिस्सा थे, जिसको इन्होंने नहीं चलने दिया। इन्होंने उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तो लाल करके उनको कबूल, हमारे वही होंगे। साहब आप ये फरमाइएगा कि आप ये फरमाइएगा कि अब आप ही चाहते थे कि पनामा की चोरी का हिसाब हो, एक हिसाब हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमीशन के काम का अंदिया दे दिया है। अब आप ये बताइएगा 7 रसीद जहाँ पर कह के गए हैं कि कमीशन का काम हो रहा है, अब PTI को अपने धरने को फॉलो करना चाहिए, और जो मुल्क में अब क्या जवाब है उनके पास, क्या धरना करेंगे? देखिए हमारा धरना कल होगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद रावलपिंडी आना शुरू हो गए हैं, आज भी आ रहे हैं और कल भी आएंगे। ये हमारा आईनी हक है, ये हमारा कानूनी हक है। पाकिस्तान की किसी अदालत ने हमें अभी तक अपना ये जो हक है इस पर अमल करने से नहीं रोका। हमारे पर कोई बंदिश नहीं है, कोई कैद नहीं है, हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। हम इमरान खान ने ताकीद की भी है हमारे कारकुनों को पुरअमन रहें, मगर जो तशद्दुद आमेज़ वाक़यात पंजाब के मुजरिम आला और पाकिस्तान के मुजरिम आज़म ने कल और परसों और आज हमारी ख़वातीन पर जुल्म किया, हमारे हज़ारों वर्कर्स को बिला वजह किसी कानून की खिलाफ वर्जी के बगैर उनको गिरफ्तार किया, जगह जगह उन्होंने रुकावटें हासिल कर दी हैं। वो जो लॉकडाउन जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो लॉकडाउन आप जानते हैं इस्लामाबाद में हो चुका है। आज हस्बे मामूल नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि जी मेरी खिदमात कल ही हासिल की गई हैं, तो मैं आज जवाब नहीं दे सकता। इससे जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 दिन पहले इनको नोटिस दिया था तो ये 15 दिन सो नहीं रहे थे,
یہ جاگ رہے تھے, یہ ایسی اسکیمیں سوچ رہے تھے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کے چرغے سے, چنگل سے نکل جائیں. انہوں نے, ان کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی یہ کہا کہ جی آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. آج بھی ان کے وکیل کے منہ سے نکل گیا, ایم آئی رائٹ جی, ان کے وکیل کے منہ سے نکل گیا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا دائرہ اختیار کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں, جو جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں, وہ پھر سپریم کورٹ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ہمیں خوشی ہے کہ یہ جو کمیشن جس کا قیام ہونے جا رہا ہے, جو تمام اپوزیشن کی ہمارے ٹی اوز کے مطابق ایک مطالبہ تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ بات کی تہہ کو پہنچ جائے گا. ہمیں خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کمیشن کا قیام عمل میں لائیں گے اور جلد از جلد اس کی کارروائی شروع کریں گے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جد و جہد جو ملک بھر میں کرپشن کے خلاف ہے اس کو روک دیں. ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے. بلکہ پاکستان میں نے دیکھا ہے, اور میں آپ کا, ایک نیا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے نواز شریف کی شکل میں. وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے کل اس نے جو حرکت کی, اس نے خیبر پختونخوا کو مکمل طور پہ پاکستان سے علیحدہ کر دیا, پنجاب سے علیحدہ کر دیا. اور جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ آپ کو پتہ ہیں, یہ پاکستان کی یکجہتی پر ایک ضرب ہے, یہ پاکستان کی قومیت پہ ایک ضرب ہے. اس سے جو نفرتیں پھیلیں گی اس کی ساری ذمہ داری جو ہوگی وہ نواز شریف پہ ہوگی. جی, عدالت نے جو آپ سے توقع کا اظہار کیا ہے کہ اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی لائیں, ہمارا موقف بچایا جا سکے, کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا کون سا موقف پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں. ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. جواب نہیں ہے. دیکھیں, احتجاج جو ہوتا ہے نا, جو احتجاج ہوتا ہے, یہ پیناما لیکس تو ہماری جو مجموعی قومی کرپشن ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہاں تو حکومت اور پورا معاشرہ, پورا نظام اقتصادی, سیاسی, سماجی کرپشن سے بھرپور ہے. ہم چاہتے ہیں, عمران خان نے 20 سال سے اسٹرگل کس لیے کیا ہے کہ اس ملک سے کرپشن کا ایسا خاتمہ ہو کہ یہ افریت, کہ یہ لعنت دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا پائے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, ان کے ساتھ حامد خان بھی موجود تھے جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. حامد خان نے کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے بریف کیا میڈیا کو, جبکہ نعیم الحق نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے دھرنا کل ہوگا, پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, جبکہ دھرنا کل ہوگا. انہوں نے کمیشن کی بات پر, بنانے کی بات پر کہتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں کمیشن بنانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اطمینان ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دھرنا نہیں ہوگا.